وجه ربك ذو الجلال والإكرام ويبقى وجه ربك، اور باقی رہے گا تیرا رب کا چہرہ جو جلال اور اکرام والا ہے، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ جو جلال اور اکرام والا ہے۔ جلال یعنی عظمت والا، الجلالہ سے ہے، اس کے معنی العظمت، الکبریا، بڑائی اور عظمت کے معنی میں ہے جلال۔ تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو عظمت والا ہے، اور اکرام عزت والا ہے۔ اکرام کے دو معنی ہے، ایک معنی جو عزت کرنے والا ہے، یعنی اپنے نیک بندے، اپنے انبیاء کے کو عزت دینے والا ہے، یا اکرام کا معنی جو عزت کے مستحق ہے۔ اکرام فاعل کے معنی میں بھی ہے، مفعول کے معنی میں بھی ہے۔ تو آیت کا ترجمہ دیکھو، اور تیرے رب کا چہرہ باقی رہے گا جو عظمت والا اور عزت والا ہے۔ لکھ لے ترجمہ۔ جی شیخ۔ اس آیت میں اللہ عز و جل کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، وہ کون سی صفت ہے؟ عظمت، عزت۔ یہ عظمت و عزت کون ہے؟ چہرہ ہے نا، جی چہرہ، چہرہ کی صفت ہے۔ وجہ۔ عظمت اور عزت والا یہ صفت رب کی نہیں ہے، چہرے کی ہے۔ رب کی صفت ہو تو ذل جلال آیا ہوتا، ذو جب آیا ہے تو یہ وجہ کی صفت ہے۔ تو اس آیت میں اللہ عز و جل کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کا ایک چہرہ ہے، اللہ عز و جل کا چہرہ ہے، اور یہ چہرہ عظمت والا ہے اور عزت والا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ عز و جل کا چہرہ ہے، اور یہ چہرہ عظمت والا اور عزت والا ہے۔ تو اس آیت سے معلوم ہوا اللہ عز و جل کا چہرہ ہے، اور یہ چہرہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اس کی شان ہے، اور یہ چہرہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ عز و جل کی شان ہے۔ یہ چہرہ بندوں کے چہرے کے جیسے یا مخلوقات کے چہرے کے جیسے نہیں ہے، بلکہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اللہ عز و جل کی شان ہے۔ سمجھ گئے؟ ترجمہ سناؤ، کیا لکھے ہو؟ سناؤ اور ترجمہ۔ اور رب کا چہرہ جو جلال اور اکرام والا ہے، باقی رہے گا، اور باقی رہے گا تیرے رب کا چہرہ جو جو جلال اور جلال اور عظمت والا، عزت والا ہے۔ اس آیت سے، اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے خبر ہی دیا، اس کے بعد کہا کہ کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ تو یہ آیت جو ہے اللہ کے اس فرمان کے بعد ہے کہ زمین پر جو بھی ہے سب کو فنا ہے، یا اس کائنات میں جو بھی ہے سب کو کیا ہے؟ فنا ہونا ہے، بقا صرف تیرے رب کے چہرے کے لیے ہے۔ یہ تو لکھنا گویا، شیخ یا ہے۔ نہیں نہیں، بس سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ تو جی، گویا اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ عز و جل کا ایک چہرہ ہے، اور یہ جو چہرہ جلال، وہی ہے عظمت والا اور جیسا عزت والا ہے۔ جی۔ دوسری آیت ہے کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، یعنی ختم ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، یعنی ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے۔ اس آیت میں بھی اللہ عز و جل کے لیے وجہ کہا گیا ہے کہ اللہ عز و جل کا کی صفت یہ ہے کہ اس کا ایک چہرہ ہے۔ سمجھ گئے؟ جی شیخ۔ تو ان دونوں آیتوں سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کا چہرہ ہے، اور یہ جو چہرہ ہے وہ صحیح ہے جیسا کہ اس کی شان ہے۔ اس آیت کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ باطل فرقے جیسا کہ معتزلہ ہے اور دوسرے جہمیہ وغیرہ کہتے ہیں کہ اللہ کا چہرہ نہیں ہے، اور قرآن میں جہاں چہرہ آیا ہے اس کا معنی وہ لیتے ہیں کہ اللہ، یعنی اس کی ذات مراد لیتے ہیں، یا کہ اس سے مراد ثواب مراد لیتے ہیں۔
हाँ। تو گویا ان پر رد ہے. تو وجہ سے مراد اللہ کی ذات یا کہ ثواب نہیں ہے، بلکہ وجہ سے مراد حقیقت میں چہرہ ہے. وجہ سے مراد حقیقت میں چہرہ ہے، چہرہ ہے. چہرہ ہے، چہرہ یعنی چہرہ نا، انسان کا جو چہرہ ہوتا ہے چہرہ ہے. تو جی، معتزلہ وغیرہ جو کہتے ہیں کہ یا وجہ سے مراد ذات یعنی اللہ کی ذات، یا یہ کہ ثواب مراد ہے، یہ بات غلط ہے. اس کے بعد دیکھو، ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کس نے تجھ کو منع کیا یہ کہ تو سجدہ کرے اسے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. ترجمہ لکھے، کس نے تجھے منع کیا یہ کہ اس میں تو سجدہ کرے، کس نے تجھے منع کیا یہ کہ تو سجدہ کرے اسے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. لکھ لی ترجمہ؟ میں نے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے کس سے کہا تھا؟ بولو. ابلیس ابلیس کو، سے کہا. ابلیس سے کہا تھا. اچھا، جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، اس سے مراد کون ہے؟ آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام ہے. جب ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کہا، کس نے منع کیا تجھے یہ کہ تو سجدہ نہ کرے اسے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا. تو گویا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے ہاتھ ثابت کیا ہے، بیدیہ. اس سے معلوم ہوا اللہ عز و جل کے دو ہاتھ ہیں. مگر جیسا بھی ہم نے کہا کہ اوجے کے بارے میں ویسے دونوں ہاتھ مخلوق کے ہاتھ کے جیسے نہیں ہیں، یہ ویسے ہی ہیں جیسا کہ اللہ عز و جل کی شان ہے. سمجھ لیے؟ جی شیخ. تو اس کے بعد پڑھیں گے، وقالت الیہود شاید ید شیخ اللہ مغلول. شاید کا جی بولو. سمجھ میں آیا، لیکن اس میں صفت کیا ہے؟ دو ہاتھ ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے دو ہاتھ کو ثابت کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں. اس سے پہلے پڑھے اللہ عز و جل کا چہرہ ہے، اس میں پڑھے اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں. لکھے شیخ، لکھے شیخ. لکھ لیں. آگے. اس جی. کے بعد پر وقالت الیہود ید اللہ مغلولہ، یہود نے کہا اللہ کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں. غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ جکڑ دیے جائیں، یعنی اللہ کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں، بند ہیں. اللہ نے ان سے کہا کہ ان کے ہاتھ جکڑ دیے جائیں، ان کے ہاتھوں میں بیڑی پہنا دی جائے. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان پر لعنت کی گئی اس پر جو انہوں نے کہا. بل یداہ مبسوطتان، بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ينفق کیف یشاء، جیسا وہ چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. شیخ یہ آیت یہود. کا ترجمہ سے کریے نا، نہیں سمجھ میں آیا. جی پھر سے. یہ آیت کا ترجمہ نہیں سمجھ وقالت میں آیا. الیہود، وقالت الیہود، اور یہود نے کہا. لکھے، لکھیے شیخ. ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ جکڑے، اللہ کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں. اس کا لکھیے معنی شیخ. اللہ کے ہاتھ میں بیڑی لگی ہوئی ہے. بیڑی سمجھتے ہو؟ زنجیر. ٹھیک جی ہے. شیخ. اللہ کے ہاتھ جکڑے ہوئے ہیں، یا کہ اللہ کے ہاتھ میں بیڑی لگی ہوئی ہے. غلت ایدیہم، اس کا جواب میں اللہ نے کہا ان کے ہاتھ جکڑ دیے جائیں. اللہ کے ہاتھ جکڑے ہوئے نہیں ہیں، بلکہ ان کے ہاتھ جکڑ دیے جائیں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور جو کچھ انہوں نے کہا اس پر ان پر لعنت ہو. اور جو کچھ انہوں نے کہا اس پر اس اللہ پر کی ان لعنت. پر لعنت ہو. بلکہ اس کے دونوں ہاتھ، یعنی اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں.
बल्कि अल्लाह के दोनों हाथ हाँ, खुले हुए हैं, जैसा वो चाहता है खर्च करता है। खुले हुए। हाँ, बल्कि अल्लाह के दोनों हाथ खुले हुए हैं। जैसा वो चाहता है खर्च करता है। लिखिए शेर। लिख लिए। इस जी। आयत में देखो, कोई अगर बखील है ना, बखील के बारे में कहा जाता है उसके हाथ जकड़े हुए बंद है। जो सखी होता है उसके बारे में कहा जाता है उसके हाथ खुले हुए हैं। है या नहीं? जी। बखील को क्या कहेंगे? उसकी मुट्ठियां बंद है, बंद मुट्ठी वाला है, बंद हाथ वाला है। लेकिन जो सखी होता है उसके बारे में क्या है? उसके हाथ खुले हुए हैं। समझे? जी शेर। तो इस तरीके से इस आयत में ये बताया गया है कि अल्लाह ताला के दो हाथ हैं। अल्लाह ताला के बल यदाहु मबसूततान, यानी अल्लाह ताला के दो हाथ हैं, और ये दोनों हाथ उसके शायान शान हैं। मखलूक के हाथ की जैसे नहीं, बल्कि उसके शायान शान है। ठीक है, समझ गए? जी शेर। आगे क्या है? वस्बिर लिहुक्म रब्बिक फइन्नका बिअयुनिना। ए नबी, आप सब्र कीजिए अपने रब के हुक्म की खातिर। बेशक आप हमारी आंखों में हैं, यानी हमारी आंखों के सामने हैं। है नबी आप सब्र कीजिए अपने रब के हुक्म के लिए। अपने रब के हुक्म के लिए। बेशक आप हमारी आंखों के सामने हैं। हमारी आंखों के ए सामने। नबी, आप सब्र कीजिए अपने रब के हुक्म के लिए। बेशक आप हमारी आंखों के सामने हैं। ये आयत किसके लिए है? नूह अलैहिस्सलाम के लिए। नूह अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने कहा कि आप, नहीं, नूह अलैहिस्सलाम नहीं है। ये आयत कौन सी सूरत की है? एक मिनट देखो। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। सूरह ठीक है, तूर है शेर। सूरत नूह में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है कि आप जो है कुफार की तकलीफ पर घबराइए मत, आप सब्र कीजिए। आप हमारे आंखों के सामने, हम आपको देख रहे हैं। जब हम आपको देख रहे हैं तो कुफार आपको कोई तकलीफ पहुंचा नहीं सकते हैं। समझ गए? जी शेर। तो इसमें अल्लाह ताला के लिए आंखें साबित की गई। आप हमारे आंखों के सामने हैं। ठीक है। और नूह अलैहिस्सलाम के लिए यह है, देखो, वह हमल्लाहु अला ज़ाति अल्वाह व दुसुर, और हमने उसे सवार किया। किसे? नूह को हमने सवार किया अला ज़ाति अल्वाह व दुसुर, एक कश्ती पर। ए अला ज़ाति ए अला सफीनतिन, एक कश्ती पर जो लकड़ियों वाली और मेखों वाली थी, और हमने उसे सवार किया। दोबारा लिखो। और हमने और उसे सवार किया मेखों और लकड़ियों वाली कश्ती पर। मेखों और लकड़ी, लकड़ियों वाली कश्ती पर। समझे? तो जी शेर। अलवाह का माने, अलवाह का माने लकड़ी, दूसर का माने मेख। कश्ती जो बनाते हैं वो क्या, लकड़ियों के अंदर मेख लगाकर कश्ती को वो होता है। समझ लिए? और जी हमने शेर। उसे सवार किया एक कश्ती पर जो मेखों और लकड़ियों वाली थी। तजरी बिअयुनिना, ये हमारी आंखों के सामने दौड़ रही थी। तजरी का माने दौड़ रही थी, बिअयुनिना, हमारी आंखों के सामने।
उस शख्स के लिए बदला है जिसने कुफ्र किया। ये हमारी आंखों के सामने हाँ, दौड़ रही थी। दौड़ रही थी। हाँ, बदला उस शख्स के लिए, बदला के तौर पर उस शख्स के लिए जिसका इनकार किया गया था, यानी नूह अलैहिस्सलाम। बदले के तौर पर उस शख्स के लिए जिसका इनकार किया गया था, यानी लोगों ने जब नूह अलैहिस्सलाम के को इनकार किया, कुफ्र किया, अल्लाह ने इब्राहिम नूह अलैहिस्सलाम को बतौर सवाब कश्ती दी। और हुआ एक ऊपर से बारिश हुई, जमीन से भी जो है पानी उबलने लगा। अब वो कश्ती पानी पे दौड़ रही थी। वो वाकया तुम लोगों को मालूम है। तो जी शेख। इसमें तजरी बिआयुनिना, वो कश्ती दौड़ रही थी हमारे आंखों के सामने। तो अल्लाह ताला के लिए क्या साबित किया गया? आंख साबित किया गया। तो अल्लाह ताला की आंखें हैं। ठीक है। जी। उसके बाद क्या जो मूसा अलैहिस्सलाम के लिए है, वालकैतु अलैका महब्बतम मिन्नी, मूसा हमने आप पर अपनी जानिब से मोहब्बत डाल दी थी। शेख वो आयत नहीं है ना? वालकैतु अलैका नहीं है? नहीं नहीं है शेख। अच्छा नहीं है तो सुन लो, ऐसे ही कोई बात नहीं। अल्लाह हाँ। ताला ने मूसा मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए, उससे पहले आप लोग सुने होंगे कि हुआ ये कि फिरौन ख्वाब में कुछ बुरा ख्वाब देखा। दरबारियों ने कहा कि इस ख्वाब की ताबीर यह है कि बनी इसराइल में एक लड़का पैदा होने वाला है जिससे तुम्हारी हुकूमत का खात्मा होने वाला है। इस पर उसने जो हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। अब उसके बाद ऐसा हुआ कि लोग शिकायत करने लगे कि आप हमारे लिए खिदमत गुजार कहाँ से आएंगे। तो हुआ है कि एक साल जो है कत्ल किया जाए, एक साल छोड़ा जाए। तो जिस साल छोड़ा गया उस साल हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और जिस साल कत्ल किया जाता था उस साल मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ बड़ी परेशान हुई कि अगर जो पुलिस वाले या के हुकूमत के कारिंदे घूमते हुए आवाज सुन लेंगे बच्चे के रोने की तो उसे मार डालेंगे। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम के माँ के दिल में ये बात डाली कि तुम उसे एक संदूक में रखो और उसे पानी में डाल दो, और हम इंशाल्लाह इस बच्चे को तुम्हारी जानिब लौटाएंगे और इसे रसूल बनाएंगे। अब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने इस संदूक को पानी में डाल दिया और मूसा अलैहिस्सलाम की बहन से कहा कि तुम देखती रहो कि ये संदूक कहाँ जा रहा है। तो संदूक बहते हुए उस महल से गुजरा जो महल के फिरौन का उसकी बीवी के था। दोनों बैठकर समुद्र का नजारा कर रहे थे। देखा तो एक संदूक बहता आ रहा है। जब संदूक को खोला गया तो हंसता मुस्कुराता बच्चा था। फिरौन को शुबह हुआ शायद ये वही लड़का हो, मगर उसकी बीवी ने कहा नहीं, हर वक्त तुम शुबह करते रहते हो, इसे रख लेते हैं, कितना प्यारा बच्चा है, मुमकिन है हमारे काम आ सके। तो अल्लाह ताला ने कहा वालकई तो अलैका मोहब्बत मिन्नी, मैंने तुझ पर अपनी जानिब से मोहब्बत डाल दी थी। यानी जो भी देखता था मूसा अलैहिस्सलाम को, मूसा अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने लगता था। इस कदर हसीन और जमील खूबसूरत थे, जो भी देखता था मोहब्बत करने लगता था। और आगे कहा ताकि तुम मेरी आंखों के सामने परवरिश पाओ। गोया यहाँ अल्लाह ताला ने कहा मूसा तुम्हारी जो परवरिश फिरौन के महल में हो रही थी, दर हकीकत हमारे आंखों के सामने तुम्हारी परवरिश हो रही थी। वाकया जानती हो कि बच्चा भूख से तिलमिलाने लगा और मुल्क के उन सारी औरतों को बुलाया गया कि जिनके यहाँ बेबी बच्चा हुआ था, मगर ये किसी के जो है छाती से जो है मुंह नहीं लगाते थे। यहाँ तक कि जो है मूसा अलैहिस्सलाम के बहन महल में दाखिल हो गई थी। उसने कहा मैं एक औरत को जानती हूँ, उसके दूध को हर बच्चा पीता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को लाया गया और उसी के साथ मूसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ का दूध पीने लगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि हम इसे तुम्हारे जानिब लौटाएंगे। और इस तरीके से मूसा अलैहिस्सलाम
فرعون کے محل میں رہتے ہوئے اپنے ماں کا دودھ پیتے رہے، تو ماں آتی تھی اور دودھ پلا کے چلی جاتی تھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، ہم نے تم پر اپنی جانب سے محبت ڈال دی تھی تاکہ تم میری آنکھوں کے سامنے پرورش پاؤ۔ تو سمجھ گئے؟ تو ان آیات میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے آنکھیں ہیں، اور یہ آنکھیں بھی دو ہیں۔ دو اس لیے نہیں کیونکہ بتاؤ۔ دجال والی حدیث میں ہے کہ دجال کانا ہوگا، کانا کا معنی ایک آنکھ والا ہوگا۔ ان ربکم لیس بِأَعْوَرَ، تمہارا رب کیا ہے؟ کانا نہیں ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی دو آنکھیں ہیں، ایک نہیں۔ اگر ایک مان لیتے ہیں تو پھر یہ ہوتا کہ یہ عیب ہے، ایک آنکھ ہونا یہ عیب ہے۔ جب عیب ہے تو گویا اللہ تعالیٰ کے لیے دو آنکھیں ہیں، سمجھ لیے؟ تو یہ جو آج جو آیتیں ہم نے پڑھی ہیں، ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے لیے چہرہ، اللہ تعالیٰ کے لیے دو ہاتھ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے دو دو آنکھ۔ آنکھیں ثابت کی ہیں۔ لیکن اللہ کا چہرہ کیسا ہے، اس کے ہاتھ کیسے ہیں، اور اس کی آنکھیں کیسی ہیں، اس کا علم اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہ ویسے ہی ہے جیسا کہ اللہ عز و جل کی شان، اس کی عظمت اور اس کی کبریائی ہے۔ ٹھیک ہے؟ جی جی۔ تو ان آیت کو یاد کر لو انشاءاللہ، کل سے اچھا، دیکھتے ہیں۔ السلام علیکم۔